this channel. Andal Rahmat Paswan from Andal with Chairman Main Manath Paswan. Andal Block Congress Party staged a protest in front of the Andal Block Development Office and handed over the memorandum to Andal Block Development Officer Ritik Hajra. In this regard, Andal Block President Robin Mishra said that Center Coronavirus Call by a scheme was announced in Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, through which the benefits of this scheme were announced to the migrant worker working outside the state, for which the central government is giving an amount of rupees 50,000 crore. The benefit of this scheme is the whole country, but the name of West Bengal has not been sent by the state government till now. The name of single district is Paschim. The state did not send from Bengal. We oppose this policy of the state government and demand from the state government that the people of the state should not be deprived of the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. Even during the lockdown in the corona period, he also said that the state government could not help the common people in the way they should, that the government is not making any arrangement for the migrant worker who have left their job and come to their home. And the central government and the state government should also hold discuss on this occasion. Congress leader Ajay Pantha, Block Vice President Imtiaz Ahmad and others members were present. In Asansol, Congress gave a memorandum to the district migrate on the demand for implementation of Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. President on the occasion, District President Tarun Roy, Asansol North Block Congress President M. Mustaf, South Blocks Vicent Wheeler, District Mohalla Congress Shaheen Parveen, Bonsri Dubey, Ganesh Bauri, Munir Beg, etc. were present there. Video. Video. News from Salanpur. The Salanpur Block Agriculture Department organized a farmer group training camp at the invented of the Agriculture Department of the Government of West Bengal. The training camp was organized at Rupnarayanpur Ethics Hall in Salanpur Block. On this day, a total of 11 farmer groups from Salanpur Block were invited for this training. Was informed that this soil creation project is the brainchild of Honorable Chief Minister of West Bengal Mamata Banerjee, through which every village and every area of West Bengal can benefit. This project include various projects including fish farming, animal husbandry, bandy farming, vegetable farming, popularity farming. All those people are associated with the agriculture work. Honorable Mamata Banerjee, the Chief Minister of the West Bengal, is trying to make them all self-reliant through agriculture work.
He was present as the chief guest at this training camp on this day. Salanpur Block Panchayat Samiti President Falguni Ghash Karamkar, Vice President Vidyut Mishra, ADA Rajrishi Banerjee, BLD, and Subhasis Pal, MTM, BTM Upadhyay Das, Voluntary Officer Dr. Sumana Gharmani, Fisheries Officer Prabir Majumdar, and any more. আজকে যেটা মূলত অনুষ্ঠান আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা স্বপ্নের প্রজেক্ট মাটির সৃষ্টি, যেটাকে আমরা বার্ড প্রজেক্ট বলছি সেই সামনে, তো সেটা নিয়ে একটা ট্রেনিং মিটিং আজকে আমাদের এখানে নান্দনিক হলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজকে। তো এটা আসলে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা সবসময় লক্ষ্য রাখেন যে দিকটা, যে মানুষ যাতে স্বনির্ভর হতে পারে। মূলত এই যে আমাদের করোনা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা 8 মাস ধরে যাচ্ছি, তো এই করোনা পরিস্থিতির মধ্যে অধিকাংশ মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। এই কর্মহীন পরিস্থিতিতে যাতে অধিকাংশ মানুষ যাতে নির্ভর নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, সেই দিকটা মাথায় রেখেই উনি একটা মাটির সৃষ্টি প্রকল্প লঞ্চ করতে চলেছেন, এবং সেটা আমাদের এই সালানপুর ব্লকেও হচ্ছে, এটা দেনদুয়া পঞ্চায়েতে বাঁশকেটিয়াতে হচ্ছে। তো ওখান থেকে যতগুলো গ্রুপ অলরেডি ফরমেশন হয়েছে সব গ্রুপই মোটামুটি আজকে এখানে এসেছে, এবং এক জায়গাতেই যেমন কৃষি দপ্তর থেকে চাষবাসের সঙ্গে কিছু গ্রুপ তারা চাষবাস করবে, এবং কিছু গ্রুপ আছে তারা পোলট্রি ফার্ম করতে চায়, কিছু গ্রুপ আছে তারা গোটারি ফার্ম করতে চায়। এইভাবে বিভিন্ন গ্রুপের ফরমেশন হয়ে এবং বিভিন্ন চাষবাসের মধ্যে দিয়ে মাছ চাষ বলুন, ছাগল চাষ বলুন এবং চাষবাস বলুন, তার মধ্যে দিয়ে তারা যাতে স্বনির্ভর হয়ে ওঠে, এই দিকটার কথা মাথায় রেখেই আজকের যে মাটির সৃষ্টি প্রকল্পটা সেটা নিয়েই আজকের এই ট্রেনিং মিটিং। এটা কি প্রত্যেক জিপিতেই আপনার হবে ট্রেনিংটা? না, এটা জিপি ওয়াইজ তো হচ্ছে না, আসলে যেখানে আমরা জায়গাটা পাচ্ছি আমাদের মনে হচ্ছে যে এখানে প্রজেক্টটা হতে পারে, সেরকম জায়গা আমরা চয়েস করে, তো আপাতত আমাদের বাঁশকেটিয়ায় হচ্ছে, তারপর কালীপাথরে হবে, এরপরে বোলকুন্ডায় আমরা একটা জায়গা দেখেছি। যদি ওখানকার যে চাষিরা আছে মূলত এটা মূলত হচ্ছে যেখানে যারা চাষবাস করে সেই গ্রুপগুলো যদি খুব অ্যাক্টিভ হয়, যেখানে এরকম খুব অ্যাক্টিভ গ্রুপ আছে সেখানেই আমরা জায়গাটা নির্বাচন করব। কতগুলো গ্রুপ রয়েছে, কতগুলো গ্রুপ মোটামুটি এইখানে কাজ করছে? কাজ করছে মোটামুটি তো 11টা গ্রুপই আজকে এসছে মোটামুটি। News from Sankotia. Senior reporter Vikas Prasad. September 16, a 7-foot dragon was found while cleaning a warehouse near the new bus stand in Raghunathpur, town of Purulia district on Thursday morning. Curiosity was seen among the local about this. According to the information, after seeing this dragon, the local shopkeeper informed the forest officer. Upon receiving the news, the staff to the office immediately reached there and caught the dragon. Local shopkeeper said that much snakes are often seen, but such a big dragon has been never seen before. Today on 15/9/2020, considering the social distance in Sitalpur number 3 Hadipada, place of Sitalpur, village of West Bengal, Harijati Kalyan Samiti Asansol Mandal Councillor of Ward number 105 Shri Abhijit Acharya is West Pradhan Bardhaman with District President, Vice President of TMC Party, and Mr. Biman Acharya in the joy of getting the post of President TMC Party of the block. An honor program was organized by the youth president of Sitalpur Hadi village, Sri Avinash Hadi, and this entire youth committee attends at the event, where among the office bearers of the village are village president Sri Kanta Hadi ji, Vice President Sri Raju Hadi, Secretary Sri Jiten Hadi, Advisor Sri Shona Hadi, Sri Madan Hadi, Information Minister Sri Chandan Hadi, Sri Manoj Hadi, Treasurer Sri Avinash Hadi,
among the youth of the village are Youth President Sri Avinash Hadi, Youth Information Minister Abhishek Hadi, Sri Ajay Hadi, Youth Treasurer Sri Vicky Hadi, Bhola Hadi, Pradeep Hadi, Sanjay Hadi, Manoj Hadi, Rabi Hadi, Bhola. All the villagers, Mr. Kanta Hadi, President of Sitalpur Hadi village, honored Kulti Block President Kia, and the youth president of Sitalpur Hadi village Shri Avinash Hadi is honored the vice president of West Burdwan district. The entire credit for the program goes to youth of the Sitalpur village who arranged the entire program, and program went very well. बादल भाई चंदन, सिकंदर, संतोष, अविनाश और जितने भी मेरे माता बहनों सब यहाँ बैठे हुए हैं, उपस्थित हैं, सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। मैं सिर्फ 2-4 आज अविनाश ने इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन किया और हम लोग को संबर्धना दिया, बहुत खुशी की बात है। साथ में एक दुख मेरा अभी भी है कि अभी तक इस पाड़ा में मैंने पाइपलाइन अभी तक नहीं दे पाया, ये दुख मेरा है। अभी पूरा हरी समाज का इतना जहाँ भी घर है सब में कनेक्शन हो गया, लेकिन इस पाड़ा का 10 घरों में 10 से 12 घरों में अभी कनेक्शन बाकी है। और मैं आज इस मंच से वादा करता हूँ कि 7 दिनों के अंदर में ये काम हम पूरा कर देंगे। आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते पाइप नहीं आ पाया था, बहुत जल्दी हम लोग का 1-2 दिन में पाइप आ जाएगा। और सबसे पहले यही पाड़ा का जो, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कष्ट था तो सुल्तानपुर में आदमी का पानी का कष्ट था, सबको सुबह से पानी के लिए दौड़ना पड़ता था, हमारे माता बहनों को कुआं से दूर से पानी लाना पड़ता था। लेकिन मेरा जितना कोशिश था मैंने कोशिश किया और हर इलाका में, इस इलाका में सबमर्सिबल की व्यवस्था किए थे। उसके साथ साथ हमारे माता बहनों के रात में बस से उतर के आती थी तो ये रास्ता पूरा अंधेरा था, और मुझे बोलते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आने वाला परसों रोज बृहस्पतिवार को हमारे लाइब्रेरी का ओपनिंग है। और मेरा माता बहने जो भी अब ट्यूशन करके आएगा, पढ़ के आएगा, कोई ड्यूटी करके आएगा, तो उनको अब अंधेरे में आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पूरा रास्ता में LED लाइट का व्यवस्था हम लोगों ने कर दिए है, और इसका ये लाइट बृहस्पतिवार से जलना शुरू हो जाएगा। सवाल रहा, आप लोग इससे पहले जब कुल्टी म्यूनसिपलिटी हुआ करते थे तब मैं दूसरे वार्ड के साथ जुट, और कुल्टी म्यूनसिपलिटी होने के बाद जब आसनसोल कॉर्पोरेशन बना तो मेरे लिए खुशी की बात है कि आप लोग मेरे वार्ड के अंतर्गत आते हैं और आप लोग का आशीर्वाद हमको मिला, मैं जीता और इस वार्ड का पार्षद बना। और जिस दिन से मैं जीता उस दिन से मेरा एक ही कोशिश था कि इस इलाके को कैसे डेवलपमेंट किया जाए। और हमको लगता है कि आज से 5 साल पहले आप लोग जैसा थे, आज उनसे कहीं। From Barakkar today, a meeting of active worker and leader of Paschim Bardhaman District Trinamool Congress Committee will be held at the 5 p.m. on 16/9/2020 at Barakkar Bigunia More. Presents Madam Tabanshum Ara, Deputy Mayor of Asansol Municipal Corporation and Vice President of Paschim Bardhaman District Trinamool Congress, and Sri Biman Acharji, Block President of Kulti Block Trinamool Congress. আমি পরবর্তী বক্তা হিসেবে আমাদের সিনিয়র লিডার আমি বাদল কৈচন্ডী মহাশয়কে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। প্রথমে ধন্যবাদ জানাবো যারা এখানে এসেছেন, এই মঞ্চের নিচে যারা বসে আছে সেই সব সংগ্রামী বন্ধুদের ভাইদের। মঞ্চ উপবিষ্ট আছেন সংগ্রামী সভাপতি
এবং আপনাদের অনেক দিনে চিরপরিচিত সেই বিমানের মহাশয় উপস্থিত আছেন আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নেপাল মাহাতো পরিযায়ী শ্রমিকদের হয়ে তিনি একটা কেস করেছিলেন। সেই কেসের রায় আমাদের ফেভারে যায়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে পার্লামেন্টে আমাদের সংসদীয় নেতা পশ্চিম বাংলার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অধীর চৌধুরী তার পার্লামেন্টের লড়াই, তার ফলে ভারতবর্ষের সরকার 50,000 কোটি টাকা যেসব শ্রমিকরা ফিরে এসছে তাদের খাতে, প্রধানমন্ত্রী গরিব যোজনার খাতে এই টাকা স্যাংশন হয়। কিন্তু রাজ্য সরকার মানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তারা নিশ্চুপ। আজকে সেই সব শ্রমিকরা যারা কাজ হারিয়ে তারা ফিরে এসছে রাজ্যে, তারা খুব মুশকিলের মধ্যে আছে। তাই অধীর চৌধুরীর নির্দেশে আমরা সারা বাংলায় প্রশাসনিক ভবনে কোথাও বিডিও, কোথাও এসডিও, কোথাও জেলা শাসকের কাছে আমরা ডেপুটেশনের মাধ্যমে যে সেই সব শ্রমিকদের খাতে যে টাকা স্যাংশন হয়েছে দ্রুত সেই টাকা তাদের জন্য লাগু করতে হবে। তাই আমরা আজকে জেলা শাসকের অফিসে আমরা এসেছি যে আপনারা যদি এই শ্রমিকদের কথা না চিন্তা করেন আর যে যোজনার খাতে যে টাকা এসছে রাজ্য সরকার যদি ঠিকমতো তা ইউটিলাইজ না করেন, আগামী দিনে কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বে সারা বাংলায় বৃহত্তর আন্দোলন আমরা পশ্চিম বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব। Viskarma Puja Purulia, September 16 this year. The terror of corona infection has faded. The Rui of Viskarma Puja worship in Purulia district. According to the information, idols of Dev Silpi Viskarma have been installed in many puja pavilions around Adra railway town of Purulia district. Adra railway city has always been ahead in terms of Viskarma Puja filling Purulia district. In other years, apart from the theme Ramayana Mahabharata on Viskarma Puja, the theme of surgical strike on Pakistan has also been shown by India. The 1-foot statue of Viskarma has also been attractive, but no such event has been organized for Corona this year. The organizers said that despite having a new theme in other year, it was not possible to make the tall statue or theme worship. This year, the Adra Bengali Samiti has been attractive 21 feet statue and Milan Mela every year, but this year Corona has snatched all the charm. Maintain social distance throughout the district under the process of keeping oneself safe under the rule. The worker is being carried out only by organizing small pujas for the sake of escaping from crowd. At this time, artists who make sculptures in the district say that they have received very little earnest money for sculpting this year. In other years, all used to make advance booking for the construction of large statue, but due to low earning this year we have suffered extreme economic losses. Resident of Purulia says that we have been watching Viskarma worship of Adra since childhood.
Puja has never been seen to be affected in this way, even after many incidents have taken places. But a small virus has transcended the color of worship in the entire district, including Adra.